السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، موجودہ حکومت میں آنے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو ٹورزم کے ذریعے پاکستان میں آمدنی کا ایک نیا ذریعہ نہ صرف کھلے گا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے پاس ہزاروں سال پرانی یہاں پر ایسی سائٹس ہیں ٹورزم کی کہ اگر ہم ان کو صحیح طور پر صرف مینج کر لیں تو ہم شاید ترکی جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور شاید اس وقت وہ 40 ارب ڈالر سے بھی زیادہ سالانہ صرف ٹورزم کے ذریعے کما رہے ہیں، جو کہ ہمارا شاید جی ڈی پی کا بھی دگنا ہے، تو ہم ان تک شاید پہنچ جائیں یا ان سے بھی زیادہ کما سکیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی سائٹ اتنی پرانی نہیں جو کہ موئنجڈارو اور ہڑپا میں ہمارے پاس موجود ہیں اور مزید بھی دریافت ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی رچ سائٹس ہمارے پاس، اور اس کے لیے بشکریہ مغلیہ خاندان کے، انہوں نے جو یہاں پہ تعمیرات کی اور جو آج تک قائم ہیں، اگر ان کو بھی ہم صحیح طور پر مینج کریں اور ان کو دنیا کے سامنے پیش کریں تو یقیناً ایک تو ہمارا سافٹ امیج دنیا کے سامنے جائے گا اور دوسرا ہمیں اس سے آمدن بھی حاصل ہوگی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سیکرٹری ٹورزم اور آرکائیو احسان بھٹا صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ہماری آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، جو کہ اس سے پہلے لگی بندہ ایک شیڈول کے تحت چل رہا تھا، بہت کم اس پہ بجٹ لگایا جاتا تھا اور وہاں پر نشئی جو تھے انہوں نے بعض کا ڈیرے ڈالے ہوتے تھے، اور بہت ساری ہماری تاریخی عمارات آج تک یعنی کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر اکنالج نہیں کیا جاتا۔ دو میرے خیال میں مقامات ہیں جن کو اکنالج کیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، باقی ابھی تک ہم سٹرگل کر رہے ہیں۔ تو ان سے جانیں گے کہ آرکیالوجی میں اب تک یعنی اس حکومت میں جب سے آئی اور چونکہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا، ہم کہاں پہ پہنچے، اور ٹورزم کے حوالے سے جو زلفی بخاری صاحب کو بھی انہوں نے ایک اسپیشل اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، وہ ہم پنجاب میں کہاں تک پہنچے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ آپ کا شجاع صاحب، کیا حال ہے؟ بھٹا صاحب بہت شکریہ۔ بھٹا صاحب، سب سے پہلے ہم ٹورزم سے پہلے آرکیالوجی پہ آئیں گے، کیونکہ آرکیالوجی اگر ہماری تاریخی مقامات، آثار قدیمہ کے جتنے مقامات ہیں، اگر وہ بہتر حالت میں ہوں گے تو ہم ان کو پیش کر سکیں گے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ موجودہ حکومت کا آدھا ٹینیور گزر چکا ہے اور آپ نے اس میں کیا ابھی تک کنٹریبیوٹ کیا؟ چلیں، بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا۔ جس طرح آپ نے اپنے ہی الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ آرکیالوجی جو ہے، اصل ٹورزم جو ہے نا دنیا کا، وہ آرکیالوجی کے ساتھ ہی ہے۔ آپ چاہے اسپین دیکھ لیں، چاہے فرانس دیکھ لیں، کوئی بھی یورپین کنٹری میں دیکھیں، جو ہیریٹیج پلیسز ہیں نا، دے آر دا کی فار دا ٹورزم ٹورسٹ۔ ہمارے ادھر بدقسمتی سے اس کے اوپر فوکس نہیں تھا بالکل۔ اب پنجاب کی جو اسٹرینتھ ہے نا، اگر میں صرف پنجاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ہماری دو ہی اسٹرینتھ ہیں، ایک آپ کی ہیریٹیج اور کلچر ہے، دوسرا آپ کا ریلیجیس ٹورزم ہے۔ تو ہیریٹیج پہ جتنا فوکس اب کیا ہے، اس کی ایک اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن پوچھا یا زلفی بخاری صاحب کی بات کی ہے، تو پاکستان لیول پہ تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر پنجاب پہ میں آتا ہوں۔ پاکستان لیول پہ دیکھیں، یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں نا، آپس کی لڑائی، کوئی ادھر چل رہا ہے کوئی ادھر چل رہا ہے، تو ان کی نا کوآرڈینیشن ہی نہیں تھی۔ اب یہ اگر فرض کریں گردوارے یا مندر سارے آپ جانتے ہیں ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی ملکیت ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اگر ہم نے وہاں پہ کچھ کرنا ہے تو این او سی کے پرابلم آتے تھے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے نا پرائم منسٹر نے نا نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ بنایا زلفی بخاری صاحب کے اندر فیڈرل لیول پہ، جس میں تمام صوبوں کے، چاروں صوبے اور گلگت اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری اس کے ممبر ہیں، اور ساتھ سیکرٹری ٹورزم بھی اس کے ممبر ہیں۔ مقصد صرف ہے کہ آپ کی جو ہے نا ایک طرح کی پالیسی ہو، امپلیمنٹ ہو، اور جو مسائل آتے ہیں آپس میں صوبوں میں یا فیڈرل لیول پہ تو اس کو ریزالو کیا جا سکے۔ سملرلی جب یہ 6 مہینے کے بعد پرائم منسٹر نے، جس طرح آپ نے دیکھا کرونا کی ایک کمیٹی بنی ہوئی جو فیڈرل لیول پہ ہے، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ٹورزم بنائی، پرائم منسٹر صاحب ہر 2 مہینے بعد اسے چیئر کرتے ہیں اور زلفی بخاری صاحب ہر مہینے بعد۔ اس کے نا آن لائن پورٹل بنایا ہوا اور 10 سے 12 اسائنمنٹ دی ہوئی ہر صوبے کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، مطلب ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں ساری ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ایک منیمم سٹینڈرڈز ہونے چاہیے ہوٹلز کے یا ریسٹورینٹس کے، وہ انہوں نے تجویز دی، اچھی تجویز تھی، لیکن چونکہ 18th امینڈمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے تو ہم نے اس میں اور سجیشن اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس کر کے وہ کروا دی۔ تو یہ تو ہو گیا جی فیڈرل لیول پہ جس طرح وہ کوآرڈینیشن وغیرہ کر رہے ہیں۔ اب آرکیالوجی کو دیکھ لیجئے یا ہیریٹیج کو دیکھ لیں، آپ حیران ہوں گے پچھلے سال کورونا کی وجہ سے جب فنڈ واپس ہوئے تو ان کے پاس 34 اسکیمز تھی پورے پنجاب کے اندر کنزرویشن اور پریزرویشن کی۔ ویسے 300 ملین کا بجٹ تھا، 115 ملین خرچ ہوئے تھے، مارچ تک کووڈ آ گیا ختم۔
35 स्कीमें में 115 मिलियन में आप खुद ही बताइए इससे क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ये जब है, ये आप सुना है नंदना फोर्ट है अलबरूनी ने, जहाँ पे जमीन का कतर नापा है जेलम के अंदर, पिंड दादन खान के अंदर, बहुत अच्छी जगह थी। हमने एडीपी की बदकिस्मती थी हमारी, वो लास्ट ईयर में कोई स्कीम अप्रूवल नहीं हो के फंड की वजह से, लेकिन इस साल उन्होंने अप्रूवल दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल आया, उसने जो ट्रेवल लॉग था मिस्टर पॉल सेनोक, उसने लिखा हुआ कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पे अलबरूनी ने वहाँ पे जमीन का कतर किया और वो यहाँ पे देख के गया और कहता है चलना ही इतना मुश्किल था। मकसद उस जगह की हाईलाइट देखें, न्यूयॉर्क टाइम को देख लें या कोई इंटरनेशनल अदारा देख लें, वो कहता है कि आपके पास इतनी हेरिटेज प्लेसेस हैं। आपने बात की हड़प्पा की, दुनिया की जो ओल्डेस्ट 2 सिविलाइजेशन है पाकिस्तान में, एक आपकी हड़प्पा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा या मंजोदारो है, दूसरा आपका जो गंधारा सिविलाइजेशन है जो टेक्सला के साथ जो है या केपी के अंदर है। तो जब ये 2 इंटरनेशनल लेवल पे रिलीजियस टूरिज्म की ये तो बुनियाद है। बुद्धिस्ट 6 या 7 कंट्रीज आपके साउथ ईस्ट एशिया के हैं, थाईलैंड देख लें, वियतनाम देख लें, कोरिया देख लें, श्रीलंका देख लें, दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब में से है, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट 3 बड़े मज़ाहब है। ऐसे ही है, वो तो मक्का मदीना है उनका। बिल्कुल। तो वो पिछले साल जब ये हमने ये प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी एफर्ट की है टूरिज्म के लिए, इनका इंडस्ट्री दर्जा दिया है। तो जब ये बुद्धिस्ट के हवाले से हमने बात की तो इसको हमने गंधारा बुद्धिस्ट ट्रायंगल का नाम दिया है कि ट्रेल बना दें, जो 4 या 5 हमारे पास मॉन्यूमेंट्स उनके वो यहाँ पे आए, टेक्सला म्यूजियम के साथ है धर्मा जी का स्टूपा, फिर उसका टोपमन क्याला है, फिर उसका सिरकप है, सिरकश है, ठीक है, मोरा मुरादो है। ये वो जगह है जहाँ पे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी बुद्धिस्ट की, इतनी उनकी मतबरक जगह है, वो तो भागे भागे आने को तैयार है, उनको मौका तो दे उन्हें। तो इसके ऊपर हमने फोकस किया था। और केपी ये देखे ना, वो फायदा हुआ हमें एनसीसीटी का, केपी गवर्नमेंट के साथ हमने एमओयू साइन किया कि भाई जो बुद्धिस्ट जो है आप हमारे पास आएंगे वो फिर आपके उधर जाएंगे, उनके पास जो इलाका है तख्तबाई है, पेशावर का जो म्यूजियम है। तो इस तरीके से कोशिश की है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर। तो ये इसीलिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है दुनिया में इसकी बहुत अहमियत है। अब खुशकिस्मती हमारी है कि पंजाब के अंदर भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अहमियत दी जा रही है। अच्छा भुट्टो साहब, एक चीज मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी कि हमारे पास पंजाब में शायद 2 साइट्स, ये शाही किला लाहौर, हाँ, और एक शायद वो उसका किला है जो रोहतास का, वो अभी तक एक्नॉलेज है इंटरनेशनली। मैं जानना चाहता हूं कि 70th सेंचुरी के आखिरी क्वार्टर में ये बादशाही मस्जिद बनी और दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक है, ये आज तक एक्नॉलेज नहीं हो सकी। इसके अलावा शालामार बाग बहुत बेहतरीन, यानी ये भी उससे पहले का ये तामीरशुदा शाहजहां ने ये बनवाया था, ये आज तक उसमें शामिल नहीं हो सका। इसके अलावा पंजाब में बहुत सारी साइट्स जो सलातीन दिल्ली ने बनाई, कुछ किले आज तक मौजूद हैं शिकस्ता हालत में। एक तो उनकी थोड़ी सी रिपेयर के बारे में बताएं कि क्या उसका, और दूसरा वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज क्यों नहीं होते, जबकि मैं अगर हम बात करें, मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहा, तुर्की हमारे जैसा ही मुल्क है, उन्होंने आज तक रोमन अंपायर की जो बाकियात हैं उनको भी महफूज रखा हुआ है, यानी कि आज से 1500 या 2000 साल पहले की जो उनकी बाकियात हैं वो भी उनके पास महफूज हैं। तो हम क्यों नहीं इनको एक तो महफूज कर सके, प्रिजर्व नहीं कर सके, दूसरा हम इंटरनेशनली इनको एक्नॉलेज क्यों नहीं करवा सके? ये जो आपने बात की है थोड़ी सी मैं इसमें क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि पंजाब के अंदर 3 साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर्ड हैं। तीसरी कौन सी? पहली जो है ना, ये जो है ना शाही किला और जो शालामार बाग, ये एक है। अच्छा, ये एक ही है। अच्छा, दूसरी आपका रोहतास का किला जो चकवाल में है, और तीसरा आपका टेक्सला। अच्छा, ठीक है। These are the 3 world heritage which have been inscribed on the UNESCO World Heritage List। और बाकी जो 7 हैं आपकी, चाहे बाशी मस्जिद हो जाए, चाहे आपका दरावर का फोर्ट हो जाए, हड़प्पा है। अब देखें, हैरानगी की बात है, मोहनजोदारो इज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड लिस्ट, लेकिन हड़प्पा उसकी जो सिस्टर सिटी है वो नहीं है। अब इसकी रीजन है, ये 3 मैंने आपको बताई हैं जो फुली हैं, 7 जो है आपकी जिसमें बादशाही मस्जिद भी है हमारी, आपका दरावर फोर्ट है, आपका हड़प्पा है, आपके जो श्राइन्स हैं मुल्तान वाले वो भी हैं इसके अंदर शामिल, लेकिन दे आर ऑन टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट। आखिरी जो हुआ था रोहतास का किला हुआ था 1997 के अंदर। आज देखें 23 साल से ज्यादा गुजर गए हैं और ये हो नहीं सके। अब इसकी रीजन 2-3 है। दुनिया देखती है कि आप अपने जो है ना, आपकी अहमियत क्या है, गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है कि नहीं कर रही, प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखें, ये जो आपके 3 एक्ट है ना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, एक एंटीक्विटी एक्ट है 1975 का, जिसके तहत आपने जो हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके साथ ये एक्ट आया था यहाँ पर, और कहा गया था कि जो रुकन ममालिक होंगे वो अपनी जो आपकी ये हेरिटेज प्लेसेस हैं इसकी प्रिजर्वेशन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है।
बदकिस्मती ये है कि हम उस वक्त किया है लेकिन इतनी नहीं हम एफर्ट कर सके। अब आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं हुए। जो 7 हमारी लिस्ट हैं, बादशाह मस्जिद कह लें, द्रावड़ फोर्ट कह लें, हड़प्पा की मैं मिसाल सबसे पहले देता हूँ क्योंकि भाई मंजोदारो तो उसका इनस्क्राइब्ड है, हड़प्पा क्यों नहीं हुआ? सबसे कदीम सिविलाइजेशन है। 2014 मिसाल देता हूँ, 2014 में आई वाज द डीसीओ ओकाड़ा, पहली दफा मैं बच्चों के साथ हड़प्पा गया। हैरान होंगे, मैंने विजिट किया और जब मैं वापस आया ना, बच्चों ने भी कहा ओ ये आप पापा कहाँ ले आए थे? मैंने कहा क्या हुआ? देखा बाकी पेंट जो मिट्टी और मिट्टी, बूटों का तो हाल ही था, पैंट शर्ट जीन्स ही नहीं पहनी हुई थी, लेकिन बुरा हाल। वजह क्या थी कि आप मिट्टी में चल के वहां पे जा रहे थे, कोई इर्द गिर्द जो थी ना दीवार नहीं थी उसको सेव करने के लिए। 175 एकड़ है हड़प्पा की, और इट इज द ओनली 2 डेस्टिनेशन है, मोहनजोदारो और हड़प्पा, जो अर्बन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है अर्बन की। रूरल की दूसरी है मिस्र की दजला कह लीजिए, लेकिन जो हमारी पास मौजूद हैं तो हमने उन्होंने कर लिया, महफूज कर लिया, वॉल फोर्टिफिकेशन कर ली, आने जाना बंद हो गया, उसको कंजर्व कर दिया, हम पीछे थे। तो ये गवर्नमेंट को समझ आई कि यार ये वाकई हमसे, उसमें ऐसा हुआ था किसी ने ना वो उधर इंक्रोचमेंट करनी शुरू कर दी। ये यूनेस्को वालों को पता चला, उन्होंने कहा वो ये क्या कर दिया, हमारी वर्ल्ड इंस्क्राइब तो आप तो इसके दर्जे से निकाल दिया जाएंगे। जब ये पता चला तो गवर्नमेंट को भी लेटर होश आया। 2015 में इन्होंने सोचा, फिर इन्होंने 190 मिलियन की वो जो थी ना 315 कनाल जगह एक्वायर की इर्द गिर्द वाली, उधर उन्होंने दीवार बनाने का मंसूबा डाला, जंगला हो गया, फिर वो जो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन होगी, ये बुनियादी चीजें इन्होंने पूरी कर दी। अभी रिसेंटली हमने जो मैं गया था, कमिश्नर साहब भी थे, डीसीओ सॉरी हमारे वजीर आला साहब और हमारे गवर्नर साहब भी वहाँ पे गए हैं, उधर गए हैं। तो उन्होंने से मैंने कहा सर ये जिस साइट पे आज हम खड़े हैं ना, यहाँ पे 25,000 आर्टिफैक्ट्स दस्तयाब हुए हैं खंडरात के साथ, और जो आपने शायद देखा है म्यूजियम के नहीं गैलरी, उसमें इतनी जगह है सिर्फ 5,000 हम रख सके हैं, तो बाकी 20,000 कहाँ हैं? स्टोरों में पड़े हैं। तो ये इंटरनेशनल उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ये सारी चीजें पूरी करेंगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द फुली इंस्क्रिप्शन ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दैट इज द रीजन। ये आगाज जरूर हुआ है, स्लो है। अब फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी दोनों अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट से कि सर मुझे ये जो एडीपी नया आ रहा है, एक गैलरी की मुझे ज्यादा दे दीजिए। ऑडिटोरियम वहां पे बन गया है। अब ये भी देखें, जो भी इस तरह की जगह होती है ना, ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, रिसर्च करने वालों के लिए होती है। तो ऑडिटोरियम बनाया है, इस साल में हमने शुरू किया है हड़प्पा में भी और हमारा टेक्सला म्यूजियम में। इससे पहले से म्यूजियम की गैलरीज थी, लेकिन ऑडिटोरियम जो है, या वर्ल्ड के कोई लोग आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं या कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, उनको हिस्ट्री बताएं, उसके बाद वो म्यूजियम देखेंगे तो ज्यादा नॉलेज आएगा ना। तो ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ऑडिटोरियम होना वहां पर, ऐसी जगहों पर फोर्टिफिकेशन होना, और उसको कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ टूरिस्ट की भी फैसिलिटी बेसिक होनी चाहिए, बेसिक लैट्रिन टॉयलेट होना चाहिए, पीने का साफ पानी हो, तो जब फैमिलीज भी जाती हैं। तो ये 2-4 चीजें जरूर हैं जिनकी वजह से हम काफी पीछे थे। कोशिश हमने की है। पहले ये पिछले साल हमने एडीपी की एक स्कीम ली थी, इसमें ना 27 मॉन्यूमेंट पूरे पंजाब के हैं, जिसमें बेसिक पब्लिक फैसिलिटी, जिसमें टॉयलेट ब्लॉक है, जिसमें पीने का साफ पानी है, बेंचेस हैं, गजीबो हैं, ये चीजें, और डस्टबिन, ये चीजें रखी गई हैं। अब वो एक हमारी अपनी साइकिल, ये डस्टबिन पड़ा है, फेंकेंगे हम बाहर ही। तो ये एक एजुकेशनल है, या इससे लोगों में आ जाता है, लेकिन ये चीजें हमें साथ के साथ करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट भी एफर्ट करे, कहते हैं ना ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, एक हाथ अगर ताली गवर्नमेंट का है तो दूसरा पब्लिक का है। दोनों ने मिलकर अगर करेंगे तो हम मुत्तहिद होकर उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों में इस काबिल हो जाएंगे। कम से कम एक साइड जो हमारी ये हड़प्पा वाली है, इसको हम फुली रिकॉग्नाइज करा लें, फिर उसके बाद बादशाही मस्जिद है या बाकी जो हमारे 7 टेंटेटिव लिस्ट पर शामिल हैं, उनको हम फुली एलिजिबल करा लें। सर, बादशाही मस्जिद के हवाले से भी मुझे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इतनी, यानी वो पुरानी मस्जिद नहीं है, 1674 में शायद वो कंप्लीट किया गया। अगर उसको मैं कंपेयर करूं अबा सोफिया के साथ, जो कि इस्तांबुल में है, तो वो तो उससे बहुत पुरानी है। लेकिन अगर हालत देखें तो अबा सोफिया की हालत मुझे बड़ी बेहतर नजर आई। ठीक है, या मुझे नहीं पता, मैं बाहर उसको कई बार विजिट कर चुका हूँ। अबा सोफिया की हालत बहुत बेहतर है, बादशाही मस्जिद की हालत उस कदर बेहतर नहीं है। तो क्या औकाफ वगैरह, यानी वहां पे लोगों का आना जाना है, अब वो जो टाइल्स घिस रही हैं उनको प्रिजर्व करने का कोई सिस्टम नहीं है। और यहाँ तक कि टर्की से ही एक हमारे मेहमान आए हुए थे, वहाँ की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वो चांसलर थे, उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया। उन्होंने, यानी कि जब हम वो मीटिंग के बाद, वो कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे पूछा कि आप यानी कि कैसे टाइम बाकी का गुजारना चाहते हैं, यानी अपनी फ्लाइट से 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा मुझे हेरिटेज जो आपकी साइट्स हैं वो दिखा दें। तो वो जब देख के आए तो उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया।
تو کیا یہ اوقاف ڈپارٹمنٹ اور آپ دونوں مل کے اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں یا صرف اوقاف کا محکمہ کر رہا ہے؟ پہلا تو آپ کا دوسرا سوال کی میں بتاتا ہوں، یہ صرف اوقاف محکمے کے اندر ہی ہے، آرکیالوجی ڈائریکٹر اس میں شامل نہیں ہے. لیکن اب میں آپ کو نا اصل وجہ بتا دوں، جو پہلا والا سوال آپ کا تھا نا کہ کیوں نہیں ہم ٹینٹیٹیو لسٹ سے فل لسٹ پہ جا رہے، یا اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے ابو صوفیہ کی آپ نے بات کی، وہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہماری بادشاہی مسجد تو اس سے زیادہ تھی لیکن اس طرح کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک ہی ریزن ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیں، آرکیالوجیکل اور ہیریٹیج پلیسز جو ہے نا، ان کی پریزرویشن اور کنزرویشن از نمبر 1 پرائرٹی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ 7 دن آپ کے ٹورسٹ آئیں، جتنا ٹورسٹ کا انفلو ہوگا اتنی ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی. میں اسپین میں گیا، وہاں پہ انہوں نے $500 فیس رکھی ہوئی تھی. میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آ رہے ہیں اور خوشی خوشی آ رہے ہیں، ایک جگہ بھی گند نہیں ہے، کہتے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات. دوسرا اس نے کیا بتایا، اس نے کہا سر بات سنیں، یہ آپ آئے ہیں، آج فرائیڈے ہے، اگلے 2 دن یہ بند رہے گا. دیٹ از ریزن کہ ویئر اینڈ ٹیئر کو کیسے بچا رہے ہیں. اس کو ہم نے صرف ٹورزم کے لیے کھول دیا. شاہی قلعہ جا کے دیکھیں، اچھی بات ہے، لشاری صاحب وال سٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایلومینیشن اور باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ 7 کے 7 دن وہاں پہ 25 سے 50 ہزار بندہ جا رہا ہے، تو ویئر ٹیئر نہیں ہونی. آرکیالوجیکل جو ہیں ان کو آپ نیگیٹو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بات بالکل حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی ہیریٹیج پلیس کو محفوظ نہیں کریں گے اور اس کے ویئر ٹیئر کو روکیں گے نہیں تو یہ خراب ہوں گی. دیٹ از دا ریزن. اگر آپ نے اس کو اوپن کیا ہے، بادشاہی مسجد کو 7 دن کے لیے نماز پڑھنی ہے نا، وہاں پہ روک نہیں سکتے، لیکن ٹورسٹ بھی آتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے محفوظ. کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ ٹورسٹ پلیس ہے، جیسے یعنی کہ یہ ٹورسٹ جیسے وہ وہاں پہ بلو ماسک ہے استنبول میں، انہوں نے اس کا ایک کلاسیفائی کر دیا ہے کہ یہ یہاں پر نماز پڑھی جائے گی، اور باقی سارا انہوں نے ٹورسٹ کے لیے کھول دیا ہے. اگرچہ وہاں پر آپ شوز نہیں لے کے جا سکتے، غیر ملکی عورتوں کو بھی، یعنی کرسچن عورتوں کو بھی حجاب کرنا پڑتا ہے. میں باقی بھی سائٹس کی بات کروں گا، مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بھٹا صاحب، تو بھٹا صاحب سے پنجاب کی باقی سائٹس پر بھی بات کریں گے، لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری آرکیالوجی و ٹورزم احسان بھٹا صاحب. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہماری جو آرکیالوجی کی سائٹس ہیں وہ آج تک انٹرنیشنلی ریکگنائز کیوں نہیں ہو سکی. اچھا بھٹا صاحب، اس کے علاوہ ہماری بہت ساری سائٹس ہیں، بہت سارے قلعے ہیں، مثلا دیپال پور کا قلعہ بہت پرانا ہے، اور اسی طرح یعنی یہ سلاطین کے دور سے بنا ہوا تھا، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو 800-900 سال پرانی یہ ایک ہماری ہے ہیریٹیج، وہ بھی ایکنالج نہیں ہو سکی. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو پریزرو نہیں کر پائے. اس میں نا یہ ہے انٹر ڈپارٹمنٹل کلیشز کہہ رہے ہیں، یا کوارڈینیشن کا نہ ہونا. یہاں پہ نا بہت سے محکمے ہیں، آپ پنجاب کے اندر غور کریں، 4-5 ڈفرینٹ محکمے ہیں جن کی وہ ملکیت ہیں. شرائن جتنے ہیں وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ہیں، مساجد آپ کے ان کے پاس ہیں، ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی گردوارے اور مندر جتنے ہیں وہ ان کے پاس ہیں. آپ کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کہیں آ جاتا ہے، کہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہے ادارہ ہے، ہر چیز آرکیالوجی کی ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے. پہلی تو یہ بات ہوگی نا. تو یہ آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ قانونی طور پہ صرف اس پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جو ان کی ملکیت ہو یا ان کے پوزیشن میں ہو. تیسری شرط اس کے علاوہ یہ نہیں کر سکتا. تیسری شرط بھی ہے. تیسری شرط یہ ہے، یہ 1975 کا جو ایکٹ ہے، اینٹیکوٹی ایکٹ، یا 1985 کا آرڈیننس ہے، اسپیشل پریمیسز آرڈیننس، ٹھیک ہے، اس کے تحت اگر اس کو پروٹیکٹڈ بلڈنگ ڈکلیئر کیا ہو تو پھر وہ اگر پرائیویٹ پراپرٹی بھی ہو، جس طرح دراور فورٹ ہے پرائیویٹ پراپرٹی نوابوں کی ہے نا، تو اس پہ وہ ایک اسکیم لے کے آئے کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ ڈکلیئرڈ ہے. تو اگر پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کر دی جائے اور وہ پوزیشن نہ بھی ہو، پراپرٹی نہ بھی ہو، تو گورنمنٹ کا پیسہ اس پہ لگ سکتا ہے. تو یہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے پنجاب کے اندر ٹوٹل، اب میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، 412 پراپرٹیز پروٹیکٹڈ ہیں، 412، جس میں یہ ساری جو آپ بات کر رہے ہیں، اور جو سروے کیا گیا وہ 1000 سے زیادہ پراپرٹیز موجود ہیں. اس کے آپ غور کریں، بھاولپور ابھی ہماری 40 جیپ ریلی شروع ہونے لگی ہے، وہاں پہ 19 ہیں فورٹس، اونلی 1 از پروٹیکٹڈ، دیٹ از دراور فورٹ. باقی 18 کون سے ہیں؟ دیکھیں نا، موجود تو ہیں یا کھنڈرات ہیں، وہ بالکل خراب ہیں، کچھ اچھی حالت میں بھی ہیں. اس کا بھی ہم نے ریسنٹلی سروے کیا ہے. سروے کیا تو وہاں سے پتا چلا ہمیں کہ یار 18 جو میں سے نا 7 ابھی بھی اس حالت میں ہیں، جس کو اگر آپ پریزرو کرے گورنمنٹ تو وہ اچھی ایک جو ہے ٹورسٹ پلیس بن سکتی ہے. تو یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دوسری چیز آتی ہے، کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں اتنی ہی میٹھی ہوتی ہے چائے، ٹھیک ہے. تو جتنی فنڈ کی اویلیبلٹی ہو اتنا ہی ہے، جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ فوکس اب آیا ہے. پہلے انفارچونیٹلی اتنا نہیں تھا، لیکن اب چونکہ آیا ہے، گورنمنٹ کا فوکس ہے، تو ADP کی اسکیم میں اگر وہ ڈال جائیں گی تو ہمیں ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ وارڈ سٹی کے پاس شاہی قلعہ ہے،
انہوں نے اس کو بالکل کمرشل ایک ایکٹیویٹی کا وہ بنا دیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی نقصان دہ ہے اس ہیریٹیج کے لیے کہ لوگوں کا اتنا زیادہ آنا جانا؟ اور دوسری بات میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ترکی میں بار بار اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جیسے سیٹ اپ ہے. آپ اسپین کی بات کریں گے یا فرانس کی بات کریں گے, وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ہم ان کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. لیکن میں ترکی کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کئی بار وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 1 یا 2 دن کے لیے وہ بند ہے سائٹ, وہ بلو ماسک ہے, وہ آیا صوفیہ ہے, وہ کوئی اور ہیریٹیج سائٹ ہے, یا وہ ان کا وہ جو محل تھا بہت بڑا جس کے اوپر انہوں نے 180 لیرہ شاید ٹکٹ لگائی ہوئی ہے, توپ کاپی پیلس, وہ بند بھی وہ کرتے ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے. یعنی پورا دن 2 دن بھی بند رہتے ہیں, مینٹیننس کرتے ہیں, اور یہ ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے, منتھلی بیسس پہ نہیں ہوتا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی زیادہ یعنی کہ ٹورسٹ کا آنا جانا, چاہے وہ لوکل ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں, وہ بھی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس کے مفاد کے خلاف ہے اس ہیریٹیج سائٹ کے؟ بالکل یہ بنیادی نقطہ ہے جو آپ نے خود ہی وضاحت سے کر دیا ہے. آپ ترکی کی آپ نے مثال دی ہے, میں اپنا شاہی قلعہ کی مثال دی ہے, آپ ہمارے ہی دیکھ لیجئے جہانگیر کا مقبرہ یا شالامار باغ. اب یہ کووڈ سے پہلے نا یہ عام پارک کے طور پہ یوز ہو رہے تھے, وہاں پہ اس علاقے میں شدر ہے, حالانکہ یہ ہیریٹیج سائٹس ہیں, ٹھیک ہے, ڈکلیئر. اسی وجہ سے ون آف دا ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اس کو ٹینٹیو لسٹ سے اوپر نہیں جا سکا. کنزرویشن یا پریزرویشن تو آپ نے کر دی, لیکن انفارچونیٹلی اس علاقے میں کوئی پارک نہیں ہے شدرہ کے علاقے میں. تو جہانگیر کا مقبرہ اور نور جہاں کا مقبرہ پرزرو تو ہو گئے, لیکن اس کو کھولنے پہ وہ لوگ نا عام واک کرنے کے لیے صبح کی واک کرنی ہے, سیر کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, تو جب وہ پارک گراؤنڈ آپ صاف سی بات ہے اس طرح کھولیں گے تو پھر یہی ہوگا. وہ چونکہ جگہ نہیں تھی, پریشر تھا, انہوں نے اس طرح کھول دیا. شالامار باغ میں بھی ایسے ہی تھا کہ صبح کے دن بھی انہوں نے بڑا احتجاج ہوا وہاں پر. کسی حد تک وہ ٹھیک بھی تھے کہ اس علاقے میں جگہ ہی پارک ہی نہیں ہے, اگر گورنمنٹ کوئی اور جگہ بنا دے تو واک کرنے کے لیے وہاں پہ پریشر ختم ہو جائے گا. تو وہ پریشر شالامار باغ از اے ورلڈ ہیریٹیج فلی ریکگنائز ہے. تو وہاں پہ جب یہ کووڈ کے بعد یہ بند کیا گیا صبح کی سیر تو بڑا احتجاج ہوا. تو یہ ایک میں نے مثال سے صرف اس لیے دی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے ہیریٹیج پلیسز جو ہیں اس کی آپ ٹورسٹ اور اس میں بیلنس رکھتے ہیں, پریزرویشن کے اندر اور ٹورسٹ انفلو کے اندر. اگر آپ نے ٹورسٹ انفلو کو کمرشل بیسس پہ چلا کے رات کی محفلیں کرنی ہیں یا اور کوئی ایونٹ کرنا ہے, پیسہ تو اچھا آ جاتا ہے, لیکن وہ جو اس کی ویئر اینڈ ٹیئر خراب ہوتی ہے. اس لیے اس میں بیلنس ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے خود ہی مثال دی کہ بلو ماسک جو ہے ٹرکی کی وہ 1 یا 2 دن بند کی جاتی ہے, اسی وجہ سے تو کاپی پیلس بھی بند کیا جاتا ہے, آیا صوفیہ کو بھی بند کیا جاتا ہے, اس کی وہ باقاعدہ مینٹیننس کرتے ہیں. اور اچھا ایک اور آپ کو میں بتاؤں سر بات, بعض اوقات آپ وہ کھلی بھی ہوتی ہے تو اس کی کچھ سائٹس کلوز ہوتی ہیں مینٹیننس کے لیے کہ آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے, یعنی اس کو کھولا ہوا ہے لیکن کچھ سائٹس کو بند کر دیا ہوا ہے کہ یہ یہاں پہ مینٹیننس ہو رہی ہے, یعنی کہ وہ مینٹیننس راؤنڈ دی کلاک چلتی رہتی ہے وہاں پہ, اور اسی وجہ شاید یہی وجہ کہ وہ ابھی تک پرزرو انہوں نے کیا. یہی وجہ ہے. اچھا ایک قانونی چیز میں اس میں ایک نقطہ دیتا ہوں. ان کا جتنے ہمارے آرکیولوجیکل سائٹس ہیں نا, چاہے شالامار ہے, ہرن منار ہے, ٹیکسلا ہڑپا, جو بھی 20 روپے ان کی ٹکٹ رکھی ہوئی انہوں نے عام عوام کے لیے, تو وہ بڑھانے کی کوشش کی تھی, وہ گورنمنٹ سے اجازت نہیں ملی. چلیں خیر وہ تو گورنمنٹ کی ایک ہے جو بھی اجازت دیتے ہیں. اب اس کی جو انکم آتی ہے نا وہ ساری ایک فنڈ ہے, اس کا نام ہے ہیریٹیج فنڈ. ایکٹ 2005 کا ایک ایکٹ ہے ہیریٹیج فنڈ ایکٹ, اس کے اندر سارا اماؤنٹ چلا جاتا ہے, وہ یہ خرچ نہیں کر سکتے. حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جس پراپرٹی فرض کریں شالامار باغ کا 10 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ انکم آتی ہے, وہ انکم کا ایسا طریقہ ہو کہ اسی باغ کی رینوویشن یا ریسٹوریشن کے لیے خرچ ہو. تو یہ حیران ہوں گے 2019 دسمبر میں پہلی دفعہ 15 سال میں اس بورڈ کی میٹنگ ہوئی. 2005 کا ایکٹ آیا ہوا ہے ہیریٹیج فنڈ ایکٹ, اس کے بعد 15 سال میں 2019 دسمبر میں پہلی میٹنگ کروائی گئی کہ یہ 4-5 ہماری سائٹس ہیں, اسے 10 ملین یا 5 ملین کی آپ پیسے دے دیں, ہمارا ہی فنڈ ہے جو ادھر سے ہوا ہے, تو اس کے اوپر ہم اس کی پریزرویشن کر سکیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح آپ کا ہے نا وال سٹی کی آپ نے بات کی ہے, لاہور قلعے کی بات کی ہے, ان کو فلی اٹانومی ہے, گورنمنٹ کے پاس شاید اٹانومی نہیں ہوتی. آرکیولوجی ڈائریکٹریٹ کو سی ایم یا سی ایس کے پاس جانا پڑتا ہے, ہیوی کمیٹی ہے, وہ سال میں 1 دفعہ اگر میٹنگ ہوگی تو پھر 5-6 پروجیکٹ لے کے جائیں گے. دس از اے ڈیفیکلٹی چیز. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کریں, لیکن قانون کے اندر چونکہ لکھا ہوا ہے تو چیف سیکرٹری نے جو ان کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیڈ ہیں وہ پہلے میٹنگ کریں گے اور فائنل اپروول سی ایم صاحب دیں گے. تو دس مینس کہ اس میں پرابلم آتی ہے سلو ہونے کی وجہ سے. اگر یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو وہ شاید پریزرویشن والے معاملات آرکیولوجی ڈائریکٹریٹ اس فنڈ کے حوالے سے ADP کی بجائے
ये जो गवर्नमेंट की तरफ देखने की बजाय इस फंड से ही अपनी ये कंजर्वेशन करवा सके। अच्छा सर, एक और इसमें पॉइंट जो मुझे वहाँ लगा, मैं वो नूरजहां के मकबरे की तरफ गया, उसके साथ ही उसके शायद मामू आसिफ जहाँ का भी मकबरा है, तो जहांगीर का मकबरा और नूरजहां का मकबरा तो फिर भी बेहतर हालत में था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ लोग नशा करते नजर आए। आसिफ जहाँ का मकबरा जो था उसके साथ ही मवेशी बंधे हुए हैं और वो बड़ा बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा था। इसके लिए क्या आपके पास अख्तियार नहीं कि वहां से कुछ, यानी कि बाहर इंटरनेशनली एक बकायदा एक वो होता है कि इतने किलोमीटर तक या इतने मीटर्स तक आप कोई भी यानी एक्टिविटी ही नहीं हो सकती, तो इस तरह का कोई हमारे पास एक्ट नहीं है? ये जो आपने बात की थी, मेरी पहले भी काफी इस पे डिस्कशन हुई है, हमारे पास उस वक्त तक नहीं था कानूनी तौर पे। आपने वो जहांगीर के मकबरे का जगह भी देखी है जहाँ पे वो सारे कसाई वगैरह काम कर रहे हैं, मार्केट है, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है, तो आम पब्लिक वहां नहीं जाती। इस एक रीजन ये भी है। तो हम एक नया एक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है पंजाब टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट 2021। दोबारा जरा। पंजाब टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट 2021। इसका सेक्शन जो 13 है उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफाइड एरिया। स्पेसिफाइड एरिया को बकायदा कानून के अंदर लिया गया है कि कोई भी हेरिटेज प्लेस हो उसके 200 फुट के अंदर अंदर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसमें आपने बात की है कमर्शियल हो जाए या वो हो जाए। तो ये पुरानी जगह है, इसमें यह पहले चूंकि कानूनी हैसियत इसको हासिल नहीं थी, तो इसलिए अब ये हमने, आप किसी ने तजवीज दी थी, आपने भी इसको हाईलाइट किया था, तो हमने कानूनी हैसियत दे दी है। एक्ट जैसी असेंबली से पास हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम शुरू 200 फुट तक कोई काम नहीं होगा। तो ये वैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपने बात की ना आसिफ जाह वाली, ये शदरा कम्प्लेक्स कहलाता है जिसमें 4 मॉन्यूमेंट्स हैं। एक अकबरी सराय है जो आपने वो देखा होगा, सारे वो है बने हुए हैं, एक जहांगीर का मकबरा है, एक आसिफ जाह का मकबरा है, एक नूरजहां का मकबरा है। ये 4 इनको शदरा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की स्कीम 2017 में शुरू हुई थी। काफी बेहतर काम हुआ है नूरजहां और काम हुआ है वहां पे। अच्छा, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई, ये जो रेड पत्थर है ना, कंजर्वेशन का असूल है, जिस जगह से चीज होती है वहीं से लाई जाती है। वो इंडिया से आता था, हमारे चाहे हालात कोई ऐसे उनके इख्तलाफात हुए जाए मुल्कों के, तो वो आना बंद हो गया। अब वो मुकम्मल 75% पे दोनों मुकम्मल हैं कंजर्वेशन के लिए, लेकिन उस ट्रेड के ना होने की वजह से वो हमें काफी धचका पहुंचा। तो लास्ट ईयर वो सेक्रेटरी साहब जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि सर अगर आप यहाँ से इंडिया से इजाजत दे दें या फिर आप हमें दुबई के रूट हमें मंगाने की इजाजत दें, क्योंकि ये तो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज है। अगर हमने इसको फुली प्रिजर्व ना किया तो वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है यूनेस्को की, ये इंस्क्राइब नहीं हो सकेगी। ये पहले ही हमें 4 या 5 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो अगर आप हमें ये बाकी पत्थर मंगाने की इजाजत दे देंगे, आगरा से आता है इंडिया से या दुबई के रास्ते आ जाए या जिस तरह भी गवर्नमेंट इस पे फैसला कर दे, तो ये हमारा एक अच्छा हो जाएगा। अब इसी का इस साल में हमने रखा है आसिफ जाह वाला। अच्छा। हाँ, बदकिस्मती से जो है ना, पहले प्रायोरिटी उन्होंने जहांगीर को दे दी और नूरजहां को दे दी। आसिफ जाह को हमने इस साल के एडीपी में शामिल करने के लिए भेजा है, जो आप समझते हैं जुलाई में जब काम शुरू होगा, उम्मीद है कि आसिफ जाह के लिए भी ये सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा सर, टूरिज्म के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो सकी, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम टूरिज्म के हवाले से आपसे जानेंगे कि उसके लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म एहसान भुट्टा साहब। उनसे अब तक तो बात हुई आसार कदीमा के हवाले से, अब बात करेंगे टूरिज्म के हवाले से सर, कि इन 2.5 सालों में जो कि इस हुकूमत के मैनिफेस्टो में सबसे अहम चीज थी कि हम टूरिज्म को बढ़ाएंगे और इसको बाकायदा एक इनकम जनरेटेड एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, उसमें हमने अब तक क्या किया? बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह खुद ही बताया है, पहली प्रायोरिटी या इंडस्ट्री डिक्लेयर करना टूरिज्म को इसी गवर्नमेंट ने पहली दफा किया है। अब जो पंजाब गवर्नमेंट के इकदाम हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी पहली टूरिज्म पॉलिसी। ये इससे पहले आज तक टूरिज्म की पॉलिसी ही नहीं थी पंजाब गवर्नमेंट की। तो 2020 के अंदर ये पहली जो टूरिज्म पॉलिसी का इजरा किया गया कैबिनेट से अप्रूवल के बाद, जिसके अंदर ये बाकी सारी चीजें लिखी हैं कि आर्कियोलॉजी को कैसे करना है, इको टूरिज्म कैसे डेवलप करना है, अल्टरनेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ईथम या हमारा जो ट्रेनिंग का अदारा है उसको अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे आगे लेके जाना है। तो ये सारी चीजें जो है ना खद्दो खाल के मुताबिक पॉलिसी में पहली दफा आई हैं। टूरिज्म पॉलिसी बनी, उसके बाद अगला मरला एक इंडिपेंडेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्याम है। इससे पहले ये जसाट एक डिपार्टमेंट था, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स,
टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी एक ही डिपार्टमेंट था। तो ये 2020 अप्रैल में ये पहली दफा इंडिपेंडेंट इसलिए किया गया है ताकि टूरिज्म के ऊपर टोटली फोकस किया जाए। एक आपका TDCP है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब, जो आपके रिजॉर्ट्स और बाकी जो ये एडवेंचर टूरिज्म थल जीप रैली करवाता है या चोलिस्तान जीप रैली करवाते हैं, या आपके पथरियाटा में इनकी जो है चेयर लिफ्ट है, तो ये वाले सारे काम जो है, रिजॉर्ट्स इनके पास 11 या 12 हैं। ये TDCP के है, एक आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट है सारे कदीमा के हवाले से, और तीसरा DTS है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था। अनफॉर्चुनेटली 2011 में हमारे पास आ तो गया डेवोल्यूशन के बाद फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो ये जब से ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना है तो इसके ऊपर फोकस जरूर हुआ है। ये DTS जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज, ये तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट की रजिस्ट्रेशन करता है, ट्रैवल गाइड और ट्रैवल एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन का भी इसी की जिम्मेदारी है। तो जब आप हैरान होंगे जब हमने इसको गौर किया तो 1976 के तीनों एक्ट हैं। 1976 का होटल एंड रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1976 का ट्रैवल एजेंट एक्ट और 1976 का ही ट्रैवल एजेंसीज एक्ट बना हुआ था फेडरल गवर्नमेंट का। वो देखें, और आज से 40 या 50 साल गुजर गए, आज के जमीनी इलाके में बहुत फर्क है। तो जब हमारे पास ये डिपार्टमेंट बना, हमने इस पे फोकस किया, तो इन तीनों एक्ट को अल्लाह के फजल से हमने कैबिनेट से अप्रूवल करवा के, प्रोविंशियल कैबिनेट से इसमें अमेंडमेंट किए और आज के हालात के मुताबिक जो है इसमें सूरत हाल चेंज की है। नंबर 1। नंबर 2 ये था, ये तो मैंने आपको डिपार्टमेंट की बात की। फिर तीसरी चीज आ गई कोऑर्डिनेशन का फुकदान होना। टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाथ से जिस तरह तालीम नहीं बचती ना, मुस्लिम महकमों को इकट्ठे जाना पड़ता है, तो वो टर्फ वार रहती है मुस्लिम महकमों में, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हो या कोई फेडरल अदारा हो। तो इस टर्फ वार को दूर करने के लिए एक अथॉरिटी का सोचा गया, जिसका नाम मैंने बताया है आपको, पंजाब टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी। इसके अंदर तमाम महकमा जात, जिसमें DG वर्ल्ड सिटी भी हैं, DG औकाफ भी इसके मेंबर हैं, MD TDCP है, DG आर्कियोलॉजी है, मतलब जो भी फॉरेस्ट के सेक्रेटरी के भी हमने रखा हुआ कि जो भी इश्यूज हो इस अथॉरिटी में एक पॉलिसी लेवल पर डिसाइड हो, जिसके चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे इस अथॉरिटी को, और मिनिस्टर इंचार्ज और बाकी ये महकमा के अफसरान होंगे। तो ये एक्ट अभी असेंबली में चला गया, उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में ये अप्रूवल हो जाएगा। तो उसके बाद ये काफी कोऑर्डिनेशन के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब आ जाए कि वो इस मौजूदा गवर्नमेंट के होने से टूरिज्म की ये 3 चीजें तो मैंने पंजाब में बता दी हैं। एक चौथी चीज थी कि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो, तो ये पॉलिसी तो पंजाब गवर्नमेंट की हद तक होगी ना। तो फेडरल लेवल पे फिर वो NCCT का क्याम लाया गया, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन टूरिज्म, जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, जो हर 2 महीने के बाद मीटिंग लेते हैं, और हर महीने जुल्फी बुखारी साहब जो उनके एडवाइजर हैं, ताकि अगर फेडरल लेवल से हमें कोई इशू आ रहा है, जिस तरह अभी मैं मिसाल देता हूँ, ये हमारा अटक फोर्ट है, अटक के अंदर बहुत कीमती है, जिसमें हमारी वो एस्टेब्लिशमेंट और वो कैदी वगैरह भी रहते हैं। अगर उसका कोई हिस्सा खोलना है तो उसमें कितने फेडरल अदारे आते हैं, या आपका वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का है जो फेडरल गवर्नमेंट का है, कटास राज उनकी मलकियत है। ये 2012 में हमें दिया गया था एक प्रोजेक्ट के तहत कोर्ट की वजह से कि जी इसको आप मरम्मत करें। अब वो देखें, एक फेडरल अदारा है, एक प्रोविंशियल अदारा है, टसल रहती है कि नहीं भाई ये वापस कर दिया जाए। तो हमारा अदारा था, आपको 3 साल के लिए या 5 साल के लिए दिया गया है, आपने काम अपना कर दिया, वापस कर दिया जाए। तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोऑर्डिनेशन को ये NCCT का अदारा बनाया गया है, ताकि वहां पे डिस्कस हो और वहां पे रिजॉल्व किया जा सके। अच्छा सर, अभी इंटरव्यू के शुरू में आपने बताया रिलीजियस टूरिज्म के बारे में, वो उस वक्त हमने इसकी बात नहीं की, उस वक्त हम आर्कियोलॉजी पे बात कर रहे थे। ये पहली बार हमने इस पर यानी कि गौर करना शुरू किया। यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो मेरा ख्याल है सऊदी हुकूमत के पास अगर तेल ना भी हो तो सारा साल जो हज और उम्रे से उनको आमदनी होती है वो उनका यानी कि बजट बनाने के लिए काफ़ी है। तो हमारे पास 2-3 बड़ी यानी कि इस तरह की रिलीजियस टूरिज्म की साइट्स हैं। एक तो हम बुद्धिस्ट जो कि दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब में से एक है, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपने बताया। उसके लिए अब तक क्या इकदाम किए गए, और दूसरा जो सिखों के यहाँ पे मुकद्दस मकामात हैं और जिस पे कुछ काम भी हुआ करतारपुर में, तो उस पर हम कहाँ तक पहुंचे? ये जो है ना, जिस तरह टूरिज्म मैंने शुरू में बात की थी कि पंजाब की स्ट्रेंथ थी रिलीजियस टूरिज्म या फिर आपका जो है ये हेरिटेज और कल्चर है। तो रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से आपने खुद ही करतारपुर की बात की। 3 चीजों को आप गौर कर लें। एक आपकी सिखों का है जो करतारपुर के लिए खोला, जैसे ननकाना साहब इनका मक्का मदीना है, या आपका पंजा साहब हसन अब्दाल में है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने करतारपुर खोल के बहुत एक नेकनामी कमाई है, और हाँ, दुनिया में भी उसकी तारीफ हुई है। अच्छा, ये अब मैं आपको ना इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। ये वर्ल्ड बैंक का एक सर्वे हुआ था 2015 के अंदर। उन्होंने कहा कि अदर देन इंडिया के जो सिख हैं, बाकी
3 या 4 मुल्क हैं जिसमें यूके, इंग्लैंड है, अमेरिका है और कनाडा है। यहाँ के जो सिख बरादरी है वो उसमें से 80% चाहते हैं पाकिस्तान के ननकाना साहब, पंजा साहब में आने या करतारपुर आने के लिए। तो उस सर्वे के बेस बनाकर ये करतारपुर का डिजाइन किया गया, जो फिर पिछले साल 2019 या 20 में ये खोला गया है और कर रहा है। लेकिन वो आप गौर करें, वो ना ये तो सिखों के हवाले से हो गया। अब आपका बुद्धिस्ट या गंधारा सिविलाइजेशन है, जो मैंने 6-7 साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनकी बात की है, तो वो बुद्धिस्ट ट्रेल का एक कंसेप्ट लाया गया। टेक्सला म्यूजियम को सेंटर कर लीजिए, 2 किलोमीटर इसका है टोप मनक्याला, 3 किलोमीटर उससे खानपुर रोड के ऊपर है मोरा मरादो और सिरकश, तो 6 किलोमीटर के बाद, यानी कि 6 से 9 किलोमीटर के रेडियस में उनकी सारी चीजें मौजूद हैं। तो उधर ये टेक्सला म्यूजियम जो इतनी इसके आर्टिफैक्ट इतने कीमती हैं, एक उनका ट्रुथ रैलिक है और एक इनकी पीस बेल है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए। तो ट्रूथ रैलिक दुनिया में 2 ही हैं बुद्ध, एक्चुअल बुद्ध के, और वो कहते हैं वो तो $10 मिलियन देने को तैयार थे श्रीलंका की गवर्नमेंट की हमें दे दिया जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये स्टेट प्रॉपर्टी है, हम तोहफे के तौर पे 1 महीना उधर लेके जाते हैं इजाजत के साथ गवर्नमेंट की, और वहां पे दिखाते हैं और कतारें लगी होती हैं। वहां पे श्रीलंका हो या थाईलैंड हो या ये लोग हो, तो वो तो भागे आते हैं इस चीज के लिए। तो हमारे पास तो अल्लाह ने मौका दिया है। अब ये हमने 2 देखें, ये हमारे 3 या 4 मैंने आपको पंजाब के बता दिए, साथ ही केपी में है, पेशावर है म्यूजियम बुद्धिस्ट का बेहतरीन है, या लाहौर का म्यूजियम ही देख लें, ये जो है ना फास्टिंग बुद्धा 2 ही हैं दुनिया के अंदर, एक इंडिया के अंदर है और एक यहाँ पर है लाहौर के म्यूजियम के अंदर। तो ये वो ऐसी जगह हैं, ये ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं बुद्धिस्ट जो हंस के आते हैं। थाईलैंड के चीफ मॉन्क आए थे सर पिछले साल, जब ये कोरोना नहीं था, उससे पहले आए और उन्होंने पूरा वादा किया कि हम पूरे लेके आएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल नहीं आ सके। तो उन्होंने पीस बेल जो है, एक हमारे इधर टेक्सला म्यूजियम के अंदर और एक तख्तबाई जो पेशावर में है, केपी एरिया में है, उधर उन्होंने पीस बेल बजाई। वो बेल हमें तोहफे के तौर पे दे गए हैं कि ये हम कहते हैं हमारा मजहब जो है पीस का मजहब है। हमारे जो पैरोकार हैं बुद्धिस्ट पैरोकार, वो तो अमन फैलाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे इबादत करने के लिए आना चाहते हैं। इसके लिए फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट को थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और तमाम मिनिस्ट्रीज जो है ये 6-7 इनको लेटर लिखा कि जनाब हम हाजिर हैं, हमारे फोकल पर्सन डीजी आर्कियोलॉजी हैं, जब भी आपका कोई टूरिस्ट आना है सिर्फ एक मैसेज कर दीजिए, फुली पर आपको वहां पे हम चीजें देंगे। अब चीजों के साथ हमने अपनी तरफ भी देखना है ना, वहां ऑडिटोरियम ही नहीं था, तो लेकिन वो ऑडिटोरियम अभी बनाना शुरू किया है। एडीपी की स्कीम है, उम्मीद है कि 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा ताकि डॉक्यूमेंट्री दिखाना और बाकी चीजें कर सकें। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो आपने जो है धर्मा जी का स्तूपा उनके लिए मदीना की रखता है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, थाई मॉन्क ने रिटर्न हमारे पास आई है कि हमें वहां पे जो मॉन्क आते हैं बैठने की को हॉल टाइप बना दें ताकि वो इबादत कर सकें सुबह से शाम तक। इसके ऊपर हम एफर्ट कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो इस एडीपी में हमें स्कीम में इजाजत मिल जाएगी तो हम उनको जगह भी बना देंगे इबादत की। तो ये बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट है अदर देन हमारे जो श्राइन्स हैं। अब एक तीसरी चीज मैं इसमें रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से बताता हूँ। एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट, PTEC। ये रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये इन्होंने ना अभी रिसेंटली दिसंबर में या नवंबर की बात है, सीएम साहब ने आपने देखा होगा 6 या 7 रोड शुरू करवाई थी। वो 6 साइटें सारी वो रिलीजियस टूरिज्म के मुतलका हैं। 2 साइट आपकी बुद्धिस्ट की जो मैं बता रहा हूँ, मोरा मरादो की एक रोड है और एक टोप मनक्याला की रावलपिंडी और टेक्सला में। ये रोड की रिहेबिलिटेशन हो रही है जो इस जून तक मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा 2 रोड आपकी जो सिखों की हैं, ननकाना साहब की सच्चा सौदा से मानावाला और एक छोटी रोड है, ये 2 उनकी साइट्स हैं। एक आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बड़ी इंपॉर्टेंट है मरीमाबाद, उसका वो रास्ता सिंगल है, आपने देखा है साइकिल पे सारे जाते हैं। मैं वहां पे एसी रहा हूँ उस जमाने में 2-3 में मैंने खुद देखा था, जाता भी रहा हूँ। तो वो उनको बेचारों को कोई नहीं थी जगह, तो वो भी रोड इसमें डलवाई है। और 6ठी रोड जो है हमारी कोट मिठन जो है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का श्राइन है, वहाँ की रोड कम थी, वो 17 किलोमीटर है। तो ये रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से हमने कहा है कि इन श्राइन्स को या बुद्धिस्ट को या गुरुद्वारा को या मरीमाबाद को ये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना चाहिए जी। मैं भुट्टा साहब यकीन करें टाइम की कमी का हम शिकार है, और भी बहुत सारे सवाल मेरे ज़हन में थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अब चूंकि इंटरव्यू के लिए मजीद टाइम नहीं बचा, फिर किसी दिन किसी और नशिस्त में मजीद आपसे जानेंगे। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से अगर कुछ इसमें माजी में नाअहली का मुजाहरा किया गया और हमारी जो आर्कियोलॉजी थी या टूरिज्म पे तवज्जो नहीं दी गई, तो वहीं पर हमसे भी कुछ कोताहियाँ होती हैं। मैंने कई बार शाही किले में गया तो देखा कि लोग वहाँ पर दीवारों पर लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने नाम, जबकि उनको शायद ये एहसास नहीं है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है।
یعنی کہ جب آپ اس کو وہاں پہ رجسٹر کروا دیتے ہیں تو اس میں آپ کوئی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اس کی اصل حالت میں رکھنا ہے. اگر اس کو آپ نے اس کی مرمت بھی کرنی ہے, اس کی مینٹیننس بھی کرنی ہے, تو وہ اسی طرح ہوگی, اسی انداز میں ہوگی جس انداز میں وہ بنا تھا. اسی طرح ہم اپنی ہیریٹیج کو یعنی کہ اس کو سیو کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. دنیا میں کئی ممالک ہیں جو ہزار سال پرانی اپنی چیزوں کو پریزرو کر رہے ہیں, لیکن مجھے آج یہ جان کر بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے پاس جو دنیا کی اولڈسٹ اربن سویلائزیشن تھی, اس میں ہڑپا یعنی ایک شہر, ایک موہنجودڑو ہے, ایک ہڑپا ہے, اس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں, سماجی یا معاشرتی گراوٹ میں ہم کس اس پہ پہنچ چکے ہیں. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کریں. یہ نہ صرف قومی اثاثے ہیں بلکہ یہ دنیا کے اثاثے ہیں. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.